joining us on this very special event with Francia Márquez. We are delighted to have Francia here joining us this evening from Colombia. I think this is a great opportunity for people in the UK to have the chance to listen to Francia Márquez, the president of the National Council for Reconciliation, one of the most important social leaders in Colombia in this moment, and the first person to start a presidential campaign for 2022. We have planned this meeting to take place for 2 hours, but as you can understand, the commitments of Francia are very complex and changing all the time. So we're going to try to go in this meeting for as long as we can. And Francia will start sharing some thoughts with us as soon as I open the floor with her. This is a bit of a challenge for everyone because, of course, Francia doesn't speak English. So at this moment, what we are doing is a simultaneous translation through WhatsApp for Francia to understand what we are saying. And then when she starts talking, Gwen will start a translation into English for those of you who do not speak Spanish to understand what she's sharing with us. This meeting, organized by Rodemos el Diálogo, follows our 6 principles. And before I offer the floor to Francia, I would like to share those 6 principles with you because that's the importance of this space for us. The first principle is solidarity. So we are here to offer solidarity to the Colombian people and to the victims of the armed conflict and to everyone and the Afro-Colombian communities in particular who have been neglected by Colombian policymakers for many years. The second principle is generosity. We expect you to give the best of yourself in the space that we are going to have here this evening. The third principle is honesty. We hope that we have a space in which we can hear an honest opinion of what is going on in Colombia in terms of transitional justice, and that if you have the chance to ask some questions, you can do so that also in a very honest way. Fourth principle is respect. We want to hear what other people have to say, and probably that help us with the fifth principle, that is self-criticism, so that it helps us to reassess our prejudices. And finally, that this creates a sense of co-responsibility so that we all can contribute to build a better and most peaceful Colombia and the world. So with those 6 principles in mind, I would just like to start our event with Francia this evening. Francia, welcome. Thank you so much for joining us from Colombia. I wonder whether you could help us answer a sort of first question, that is, what is your assessment of how transitional justice is working in Colombia for the Afro-Colombian community? Bueno, acá es tarde, acá todavía no es de noche, acá son las 2 de la tarde, así que pues les extiendo un saludo ancestral a todas, a todos. Gracias por la invitación a este diálogo, gracias por permitir que Colombia esté conectada también con su diáspora, ¿no? Con su gente que está en otros lugares del mundo y que le sigue apostando a la paz y a la reconciliación y a la justicia en este país desde donde estén. Thank you so much. Here in Colombia, it's still the afternoon, it's 2 in the afternoon. So hello to you all and a ancestral greeting to all of you here today. Thank you so much for this invitation to dialogue, and it's fantastic to see so many people in the UK interested in Colombia, in particularly all of those of you who are Colombians living in the Colombian diaspora outside the country, who are interested in peace in Colombia.
Antes de dar respuesta a la pregunta de manera específica, quiero colocar un poco del contexto de la situación real que hoy estamos viviendo en este país. Before answering the question, I'd like to talk a bit about the specific context that we're living here in the country. Parte de lo que está sucediendo con este nuevo gobierno del presidente Iván Duque es que hemos sentido, ¿sí?, que su intención de haber de hacer trizas las posibilidades y los sueños de quienes hemos vivido en carne propia el conflicto armado y la violencia, hoy se está concretando, ¿sí? Hemos sentido que en general el acuerdo de paz que se firmó con la FARC se ha ido desboronando, se ha ido haciendo trizas en palabra del uribismo, de alguna manera. Y esto para nosotros que hemos vivido el desplazamiento forzado, que hemos vivido las masacres en los territorios, que hemos vivido la violencia sistemática y el conflicto armado que nos ha afectado como pueblos, como mujeres de manera desproporcional, es una gran tristeza. We feel that the new government, the government of Iván Duque, who came into power expressing his intention to, quote unquote, shred the piece of paper of the peace agreement and all of the dreams that were invested in it, is coming true. They are delivering on that promise to shred the peace agreement. Those of us who have experienced the conflict firsthand, especially women and rural communities who've been disproportionately affected, those of us who've been displaced by the violence, by systematic violence, and affected by massacres, we are experiencing this as a great tragedy. Nosotros en muchos territorios le dijimos sí a la necesidad de pasar la página de la violencia, la necesidad de silenciar los fusiles y darnos paso a vivir como colombianos y colombianas y no seguirnos matando. Sin embargo, hoy los mismos territorios que dijeron sí, hemos vuelto a vivir el miedo, hemos vuelto a vivir las masacres, hemos vuelto a vivir el desplazamiento forzado. Ahora mismo, sí, en el Chocó, ahora mismo, a esta hora mismo, nos acaban de reportar comunidades que están siendo desplazadas forzosamente por el recrudecimiento de la violencia en nuestros territorios. Comunidades que le dijeron sí a la paz, como Bojayá, hoy nuevamente están siendo revictimizadas, nuevamente están sufriendo el conflicto armado. In many territories where we said yes to peace, where we said yes to silencing weapons and living together as Colombians and no longer killing each other, those of us who said yes in the Colombian plebiscite are now reliving those same patterns of violence, the forced displacement, the massacres. In territories such as Chocó, those patterns of violence are being relived now as we speak. There have been reports from Chocó of more acts of violence. Places like Bojayá, who said yes to peace, are being re-victimized. De alguna manera hoy quisiéramos estar diciéndole a la comunidad internacional que todo está bien, que el acuerdo de paz funcionó y que por lo menos se paró la muerte, pero la realidad es que eso no está pasando. Hoy se están asesinando casi todos los días líderes sociales y sobre todo la historia que ya vivimos con el grupo armado de la UP, que en su momento también se desmovilizó y se repite con los excombatientes de la FARC que decidieron de poner las armas para pasar hacia la vía civil y es que están siendo también asesinados. We would love to be able to say to the international community that the peace agreement worked, at least that it managed to stop the killings and stop the violence. But no, unfortunately, that's not the case. There are so many social leaders being assassinated, and also the experience of the destruction of the Union, the Patriotic Union Party, is being repeated with the experience of many FARC ex-combatants who demobilized being assassinated today. Según el informe Indepaz, ¿sí?, desde la firma del acuerdo hasta hoy se han asesinado 1000 líderes sociales en este país, 200 y algo de excombatientes. Eso quiere decir que
pues hay una profunda preocupación sobre este gobierno que no ha brindado garantías efectivas para salvaguardar la vida y sobre todo para cumplir ese mandato constitucional de hacer la paz en este país. Hoy seguimos viviendo la violencia, los jóvenes siguen siendo asesinados, las masacres aumentaron en los territorios después de haber hecho tanto esfuerzo en ese camino. According to the report by Indepaz, since the signing of the peace agreement till today, around 1,000 social leaders have been assassinated, and some in the region of 200-ish, more than 200 ex-combatants of the FARC have been assassinated. So we're very worried about this government, which has not provided effective guarantees to safeguard the lives of these people, to protect people's lives and to fulfill the agreement which its constitutional responsibility says it should fulfill. And we are very worried about the increase of the killings and the massacres of young people in recent times. Entonces, en ese contexto de masacres, de homicidios, de desplazamiento forzado, ¿sí? Y de desesperación, porque se siente una desesperación total en la sociedad colombiana, ¿qué significaría avanzar a una justicia transicional en este contexto, donde todavía se sigue asesinando a las comunidades, donde todavía los que vivieron desproporcionalmente el conflicto armado siguen sufriendo esas mismas situaciones? So in this context of massacres, violence, and an overwhelming sentiment of desperation within the Colombian society, what would it mean to advance in transitional justice while that violence is still going on and while those people who've been most affected by the armed conflict in the past continue to be affected by violence today? Yo creo que la Jurisdicción Especial para la Paz ha hecho un esfuerzo muy grande por hacer ese trance, ¿no? De que el acceso a la justicia a partir de este mecanismo que se estableció en el acuerdo de paz permita, ¿sí? Digamos, ayudar a concretar la paz. Sin embargo, ¿sí? Yo creo que esta institución y todas las instituciones que se han creado, como la Comisión de la Verdad, también ha tenido bastantes ataques, señalamientos, estigmatizaciones por quienes no creen en que este acuerdo sea una posibilidad para reconciliarnos como país y para pasar la página de la violencia. I think that the HIP, the Special Jurisdiction for Peace, has made a huge effort to try to enable justice, to try to enable access for people who have been affected by the conflict to those justice mechanisms agreed in the peace agreement and help to build peace and pass the page of violence to a better future. But I think that all of the institutions created by the peace agreement have faced challenges, notably the Truth Commission, as well as the HIP, have suffered many attacks and stigmatization by those opponents of the peace accord who don't think that the peace accord is a good opportunity to stop the violence of Colombia repeating. Entonces, digamos, por un lado, esta institución como institución considero que es muy importante en términos de acceso a la justicia, en términos de garantías a las víctimas que hemos vivido la barbarie de la violencia sistemática, pero también, sí, hay que decirlo que hay situaciones que en el caso de la comunidad afro no permite el avance de manera eficaz sí, de manera eficaz, y esto obedece a que la JET hace parte de la sociedad colombiana. Y la sociedad colombiana está edificada y estructurada a partir de pensamientos raciales, racistas, ¿sí? Entonces la JET no se escapa al interior de su institución de que varias personas de las cuales hacen parte tengan este tipo de prácticas racistas y discriminatorias que a veces terminan siendo una traba, ¿sí? Para avanzar de manera efectiva frente a la garantía de los derechos
y frente al acceso a la justicia. La JEP no escapa a ese contexto y a esa situación real, que es la situación del país, que es la situación nuestra como sociedad colombiana. So I think that the HIP, the Special Jurisdiction for Peace, is an important institution with regards to transitional justice and giving access to victims who've suffered violence to that justice. But there are certain situations which prevent efficient progress for members of the Afro-Colombian community to obtain that justice. It's important to note that the HIP as an institution is part of Colombian society. And Colombian society is a society that has historic structure of racist imaginaries and tendencies. And so the HIP does not escape that way of thinking because it's part of Colombian society. And there are many people in the HIP who may have a tendency to see the society with racist views and have a tendency to discriminate, and their way of thinking about race can lead to progress for these communities not advancing. Digamos que al interior de la JEP se ha logrado que hayan varios magistrados afrocolombianos e indígenas, ¿sí? Que ese es un avance muy importante en términos de participación al interior del mecanismo, ¿sí? Pero también hay un número de funcionarios que tienen una perspectiva de justicia étnica racial, ¿sí? Y que han intentado empujar desde adentro para que los casos que asuma la JEP en relación a la población afrocolombiana, en relación a la población indígena, tengan esas perspectivas, ¿sí? De hacer un análisis, por ejemplo, del conflicto armado articulado al racismo estructural que hemos vivido en el país. Sin embargo, siempre eso implica luchas hacia adentro, porque hay quienes no, hay también magistrados y hay también personas que trabajan al interior que no consideran que eso sea parte de la razón de ser de esa misma institución, ¿sí? Y entonces ahí les ha tocado que luchar fuertemente primero para enseñar sobre estas perspectivas que hay que tener en cuenta en una visión de justicia transicional, pero también de hacer que entiendan y que reconozcan, ¿sí? Y que respeten esas perspectivas. Entonces ha sido una lucha muy fuerte que han dado las personas étnicas que hacen parte de la JEP como institución, pero que no ha sido fácil. Que no ha sido fácil porque el racismo lo encontramos en todos lados y el racismo siempre está presente y tristemente en todas las esferas de la sociedad colombiana, y la JEP no escapa a eso. Within the HIP, there are Afro-Colombian and indigenous magistrates, and this is a very important advance. But there are also employees or officials, functionaries in the HIP who have a racialized vision of ethnic justice. And we have managed, by many internal struggles, working with people inside the HIP, to put forward the analysis and try to include, where possible, the analysis that the armed conflict in Colombia suffers from or involves a racial discrimination and a historical pattern of racialized injustices. And so this is an achievement, but it has taken a lot of effort, a lot of fighting on the inside. Some judges have disagreed with this being part of what needs to be covered by the HIP's mandate, and so they have to be taught. There's been a big struggle by those people inside the HIP who are from ethnic communities and have managed to get that inside, but it's taken a lot of difficulty because, of course, racism in Colombia is present in all spheres of society, and the HIP is part of that society. Yo creo que tenemos desafíos muy grandes, desafíos como que, por un lado, hacer que la verdad, ¿sí? Que esos casos de entender qué fue lo que pasó en el país, ¿sí? Qué fue lo que hizo que como colombianos y colombianas nos matáramos de la manera en como lo hemos hecho en estos años, debe asegurarse
¿sí? De tener esas visiones también de las voces que han sido negadas y que han sido silenciadas y que han sido borradas en el largo de la historia. Yo creo que nosotros esperamos, ¿sí?, que el conflicto armado que se piensa desde hace 60 años en este país tenga una perspectiva de justicia racial, teniendo en cuenta una visión histórica también, ¿sí?, que nos permita pensarnos en reparación histórica de los pueblos étnicos que históricamente hemos vivido la violencia y el racismo, y que el conflicto armado de ahora no se separa de los conflictos y las violencias históricas que nos ha tocado que vivir como pueblo. Entonces tenemos como ese desafío, pero por otro lado, yo creo que la Jurisdicción Especial para la Paz, igual que la Comisión de la Verdad, tiene el desafío también de pensar en el marco de las reparaciones contemporáneas que ha planteado la ley colombiana, ¿sí? Y es como en realidad se avanza en el restablecimiento de los derechos étnicos territoriales de los pueblos étnicos en este país que fueron expropiados, que fueron destruidos sus territorios que usamos como espacio de vida, pero que fueron destruidos en el marco del conflicto armado, ¿sí? O que se han puesto en el marco del conflicto armado, como el caso de la comunidad nuestra, en favor de economías de empresas multinacionales y transnacionales, ¿sí? Creo que hay ese desafío de pensarse también cómo esto se articula con la reparación a las víctimas afrodescendientes, ¿sí? Cómo la Jurisdicción Especial para la Paz y la justicia transicional se articula, ¿sí?, con la unidad de víctimas que tiene la responsabilidad de reparar y restablecer los derechos, en este caso en el marco del decreto 4635 del 2011 a los pueblos negros, 4635 para los pueblos indígenas y 4633 para los rom, ¿sí?, o gitanos. Yo creo que ese es el desafío también que hoy tenemos en el marco de pues toda esta jurisdicción, toda esta institucionalidad que se creó para el avance de la justicia transicional y para el avance hacia la reconciliación, que implica la reparación y que implica el restablecimiento de los derechos de la población negra, indígena, pero del país, ¿cierto? Perdón por extenderme. No, tranquilo. Bueno, no importa. Okay, so I think we have some very large challenges ahead. We have the challenge to get the truth of what happened in the conflict recognized, and that the voices that have historically been silenced be recognized within that truth and that story. And we hope that the recent armed conflict of the last 60 years can be have its truth told with a perspective of racial justice, and that we can think also of reparations of the historical racist injustices that have been committed as part of that wider story. But as well as thinking about historical racialized injustices, reparations, we also need to think about contemporary reparations to ethnic populations within the framework of the articulation between the victims unit, the HIP, and the Truth Commission. And so, of course, there have been many communities whose ethnic territorial rights have been violated in the recent armed conflict. Often those rights have been violated in detriment to the interests of multinational corporations and economic interests. And so it's very important the victims unit has the responsibility to provide reparations to ethnic communities according to a series of decrees, which numbers I will check in just a moment with Francia, but I think they were 4635, 4643, and I'm not entirely sure of the other one, which regulate the restoration of collective ethnic rights for Afro-Colombian, Indigenous, and Rom communities. And it's very important to see how the reparations through the victims unit is going to be articulated with the work of the HIP,
and the Truth Commission in order to provide a full reparation and restoration of rights and a reconciliation. Francia, thank you so much for, I think you have given us a really important overview, not only of, you know, the work that the Truth Commission and the Special Jurisdiction for Peace are doing in terms of the Afro-Colombian communities and indigenous communities, but also the challenges of doing this work in the middle of the armed conflict. And you have also given us a taste of what it means to start working in something that we could call sort of Afro-Colombian transitional justice in order to repair all the destruction of the rights of the communities in the territories. I know that we know that you are quite short of time. So what I wanted to suggest is that probably we can open the floor for a round of questions for people here in England to ask you a question and to be able to collect probably 6 questions from the floor and for you to give some general remarks about these questions, because I'm sure that people are eager to hear some of these responses from you. So I'm gonna ask the people who are in this meeting and who would like to ask questions to Francia to please write in the chat me or pregunta, and I will give you the chance to make your question. The idea is that when you are asking your question, I would like to ask you to please turn on your camera and ask the question to Francia for her to be able to see you. And the second thing that I'm gonna ask you is, because I know that there are many people here who speak Spanish, but there are other people who do not speak Spanish. So I would like to ask you to please make your question in English, unless you don't speak English. Because if you don't speak English, then Gwen will have to translate to everyone the question that you have asked, or I will have to try to do that myself. But so if you could ask the question in English, please do the question in English. Gwen will be translating to Francia the questions that you are making. And the first person who is asking the chance to make the first question is Miriam Ojeda. So Miriam, the floor is yours, and please write in the chat your questions. Remember that we are short of time, or whoever wants to ask. Miriam, we are without microphone. Oh, sorry. Thank you. My question is about similar to what the Patriotic Union Patriotica did a report submitted to the HEP, whether the communities have created a report to be submitted in the near future, or if it has been submitted already. Okay, thank you, Miriam. That's brilliant. Anyone else? The idea is to collect a couple of questions, because otherwise you won't have the chance to hear from Francia. Laura Chaparro. Okay, maybe I can make a question. So, Francia, what do you think that is gonna be the role of the academy in this context of building peace? Brilliant. Someone else? Okay, Mafe, I see that you are asking a question. Yes, Francia, thank you so much. My question is, what are the ideas that you have that can be brought to the HEP in order to make more efficient this effort that you are mentioning of allowing a less racist view of the HEP?
because we are in such a society. How are you or the people you work with and social leaders pushing to be able to break this racist system inside the head? Thank you, Mafe. Lucia Mesa, is your chance. Okay, so my question, I read in the news that you are having a presidential aspiration. So if you could tell us more about that, that would be great. Bettina is also wanting to ask a question. Bettina, is your chance. To follow from Maf's question, I was wondering whether you think that repeopling the HIP with different people that might have different perspectives on racism and the racialization of justice is necessary, or if you think it's possible to establish a culture of having this like ethnic and racial justice with the people that are already there. Thank you. Okay, so I think we have a good set of questions for the time being, Francia. So I don't see anyone else in the chat asking for any question so far. So I think you have plenty on the plate, all the way going from presidential candidacy to asking about this racial justice. So the floor is yours to answer these questions to us. Francia, microphone. Ya, es que estamos ahí haciendo la táctica ahí para poder responder. Bueno, frente a la primera pregunta sobre qué comunidades han presentado casos, yo no tengo la información ahora porque no soy la responsable dentro de la comunidad negra de trabajar los casos, ¿sí? Sé que hay varias organizaciones como el Proceso de Comunidades Negras, como Afro-Des, como la Conferencia Nacional Afro-Colombiana, el mismo Consejo Nacional de Paz Afro-Colombiano, que están trabajando en eso, ¿sí? Como alistando los casos, casos territoriales, pero también casos de organizaciones, ¿sí? Acompañando a las víctimas para presentarlos, pero yo ahora no tengo la información de qué casos ya se han presentado, ¿sí? Y parte de la información que le digo de las situaciones de racismo que hemos evidenciado es porque de manera efectiva hemos hecho diálogos con las personas que tenemos al interior del mecanismo como tal y pues hemos podido darnos cuenta de la situación que está ocurriendo. So about how many communities have presented cases to the HIP, I'm not sure because I'm not responsible for those cases. There are, I know, various organizations such as the Proceso de Comunidades Negras, Afro-Des, the Consejo Nacional de Paz Afro-Colombiano, who are preparing cases for the HIP, both territorially based cases and cases of organizations, and they're accompanying victims to present their cases. But the racism we've seen in the HIP is via the dialogue that we've got with people inside the institution. Francia, if just allow me 1 minute, I think probably Laura Chaparro has just that number. Probably, I think because we actually wrote something, so I wonder whether Laura can give us just a rough number of how many ethnic communities or Afro-Colombian communities have presented cases in the HIP. Could you help us with that? I'm gonna write it on the chat. On the chat? Okay, that would be brilliant. So we will have that information on the chat. So Francia, over to you for the second question. Thank you. Sobre cuál es el papel de la academia o el rol de la academia en la construcción de la paz, yo creo que es una muy buena pregunta y muy importante. Yo tengo ahora, sí, en mi condición de presidenta del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, tengo como varias visiones de lo que está pasando, ¿sí? Por un lado, creo que es muy importante que la academia siga
haciendo su proceso para reeducarnos, ¿sí?, en favor de la paz, porque no podemos olvidar que también hubo una educación de alguna manera a través de los medios de comunicación, pero a través de la política misma, para educarnos a partir del conflicto armado. Hoy nos toca deconstruir todo ese pensamiento guerrerista y violento que la política, ¿sí?, y que el conflicto armado logró instaurar en la sociedad colombiana. So in terms of the question about the role of academia in peace building, I think it's a very good and important question. In my role as the president of the National Peace Council, I see, for example, that it's important that academia continues its process of re-educating us about peace, because I think that the media and politics have educated us in the logic of war, and we need to deconstruct that logic and replace it with a logic of peace. Pero también creo que aquí hay un desafío, ¿sí? Y un desafío es cómo hacer que la academia no termine simplemente hablando y haciendo un discurso de la paz que ni siquiera llega a las mismas comunidades que están viviendo el conflicto armado, en un lenguaje académico que la misma gente que está viviendo las consecuencias del conflicto ni logra entender de qué están hablando, ¿sí? Yo creo que ese es un desafío que tenemos, que es el mismo desafío que tenemos al interior del Consejo Nacional de Paz. ¿Cómo hacer para que las acciones del Consejo Nacional de Paz no se queden en Bogotá, pensado desde las organizaciones, y cómo hacer también para que el discurso de la paz no termine siendo una forma vivendis, que la gente termine viviendo de ese discurso, mientras en los territorios la gente sigue muriendo, ¿sí? Yo creo que es parte del desafío que tenemos, ¿sí? Y es un desafío grande, porque entiendo que esto también pasa por la cotidianidad de la vida, todo el mundo está buscando cómo resolver, pero no podemos seguir viviendo del dolor y de la barbarie, no podemos seguir viviendo del sufrimiento de la gente. But on the other hand, I think we also have a challenge, which is how to avoid academia having a discourse about peace that doesn't even reach or is accessible to those communities who have been affected by the conflict and have been victims of the conflict. And that is the same challenge that we share in the National Peace Council, how to avoid the discourse of peace from just staying in Bogota, and how to make sure that our actions are actually visible outside Bogota, and our language can be accessible for people outside Bogota. And also to avoid people just using discourses of peace to pay their bills, how to prevent this research just being used to further people's livelihoods and careers as a way of living off the pain of others. We cannot continue to live off the pain and suffering of conflict-affected communities. Creo que desafíos que tenemos es que por mucho tiempo la academia ha colocado en gran parte su conocimiento al servicio de la muerte, ¿sí? Y cuando hablo de la muerte no hablo solo del conflicto armado, sino que hablo de lo que hoy está viviendo el planeta, de lo que hoy estamos viviendo como humanidad, de lo que hoy está viviendo la Casa Grande, ¿sí? La mayoría del conocimiento lo hemos colocado hacia la autodestrucción de nuestra Casa Grande. Creo que el gran desafío que tenemos como humanidad hoy es cómo desde la academia producimos conocimiento que debemos colocar al servicio de la vida. Ese es el desafío mayor que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Yo no tengo la regla, pero yo creo que trabajando juntos, construyendo colectivamente, yo creo que, y desde el amor, ¿no? Desde el amor que sentimos como humanos, yo creo que a partir de ahí podemos hacer muchos cambios, no solo en Colombia, sino a nivel del mundo, a nivel de nuestra Casa Grande. The academia has historically put itself at the service of death. And that's a situation that's being experienced in the whole world. Knowledge has been used mostly to serve death
violence, and destruction, the destruction of our planet, which is our big house, our large house. And we need to find a way to put our knowledge to the service of life. I don't know how exactly, I don't have the formula, but we need to do it with love and find the way by using our love to improve and prevent the destruction of our planet and our Colombia. Bueno, ¿cómo hacer para que al interior de la JED podamos hacer acciones que erradiquen de alguna manera el racismo? Yo creo que varias cosas son necesarias. Lo primero yo creo que es reconocer, ¿sí? Si no se reconoce que hay un problema, difícilmente podemos trabajar sobre ese problema. Reconocer que efectivamente las formas de impartir justicia de manera tradicional siempre han sido excluyentes, ¿sí? Siempre han sido racistas en el sistema tradicional de justicia. Y como vivimos en una sociedad racista, colonial, patriarcal, pues si no somos conscientes de trabajar sobre la necesidad de empujar esos enfoques, es difícil, digamos, avanzar. Por un lado eso. In terms of how to eradicate racism inside the HIP, there are various challenges. The first step is to recognize that there's a problem, because without that, we can't move forward. And we have to recognize that the traditional ways of imparting justice have been exclusionary and have been racist. And we have to be conscious that that comes from our colonial history. Si una vez reconocemos, entonces podemos, a partir de ese reconocimiento, asumir las responsabilidades al interior de la JED. Y esa responsabilidad no puede ser una responsabilidad que está en cabeza simplemente de los funcionarios étnicos. Es una responsabilidad que está en cabeza de toda la institucionalidad como tal, ¿sí? Es como que si el racismo, erradicara el racismo en el mundo, es una responsabilidad de los que lo padecen. No, eso es una responsabilidad de la humanidad, ¿sí? Erradicar el patriarcado no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres, es una responsabilidad de la humanidad que tenemos que asumirlo. Y yo creo que si lo empezamos a asumir así, entonces vamos a encontrar maneras de cómo hacerlo. Siento que el racismo se aprende, todas estas formas de injusticia se aprenden, pero también, si estamos dispuestos a reconocerlo, podemos desaprender, ¿sí? Y se desaprende en medio del diálogo, ¿sí? Y se desaprende en medio de intercambio de saberes, pero tengo que poner la disposición para dar ese paso. From that recognition of the problem, we can take on the responsibility of change. And that responsibility cannot only be on the shoulders of the ethnic functionaries of the HIP. It's as if all the racism in the world were the responsibility of those who suffer from it to change it, as if only those people who suffer from racism are the ones responsible for eliminating it. No, it's a responsibility of all humanity, just as it is a responsibility of all humanity to deconstruct the patriarchy. Racism is learned, therefore it can be unlearned, and it can be unlearned through dialogue and through knowledge exchange. Y por último, yo creo que otra manera es garantizando una participación efectiva de quienes han padecido estas situaciones de injusticia. Yo creo que garantizar y establecer mecanismos que permitan garantizar la participación de quienes han vivido estas situaciones de injusticia, yo creo que siempre será una posibilidad para cambiar lo que no está bien y para poder andar y caminar juntos hacia esa justicia reparadora, hacia esa justicia integral y sobre todo hacia esa justicia que nos permita reconciliarnos como nación, como país. And finally, I think that another important thing to do is to guarantee
the participation and guarantee alternative mechanisms of participation of those people in the HIP, in the participation in the HIP of those people who have experienced these kinds of racist or racial-based injustices. This is a very important form of moving forward in terms of creating holistic reparations and reconstructing ourselves as a society. Frente a la pregunta de mi aspiración a la presidencia de este país, efectivamente yo dije que quiero ser presidenta de este país y todavía lo sostengo, porque creo que es necesario pensarse otra forma de hacer la política, ¿sí? No es posible que la política se siga lucrando de la muerte, que los beneficios que tenga la política sean a través de la muerte, ¿sí? Yo creo que como mamá que hemos parido, que he parido la vida, me duele lo que está pasando en el país. Me duele que mis hijos no puedan andar libremente. Me duele que los jóvenes estén siendo asesinados todos los días. Me duele que los líderes sociales que levantan la voz por el cuidado de la casa grande los estén matando todos los días. Y eso es lo que me ha hecho decir, bueno, alguien se tiene que atrever, ¿sí? Y tristemente no es fácil atreverse. Y no es fácil para una mujer como yo, negra, empobrecida y racializada, atreverse a decir eso, ¿sí? Porque nos han sembrado el miedo de tal manera que ni siquiera podamos considerar la posibilidad de pensarlo siquiera, ¿sí? Pero yo creo que solamente atreviéndonos a pensarnos una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, una sociedad donde podamos construir colectivamente, una sociedad donde la diferencia no pueda ser una razón para seguir exterminando al otro, a la otra. Yo creo que simplemente haciendo ese camino, ¿sí? Teniendo esa posibilidad real, es la forma en que podemos sanarnos como nación, sanarnos como país y poder construir un camino de esperanza hacia la paz que garantice la vida, que garantice la dignidad que por tantos años nos han expropiado en este país. And regarding my aspiration to the presidency, yes, I did say that I aspired to the presidency of Colombia, and I stand by that aspiration because I think it's necessary to think about new ways of doing politics. Politics, it can no longer be about benefiting from death, which it has been about for so long. As a mother who's given birth to my children, the deaths of social leaders, of young people, of people in different parts of the country every day, it really pains me. It really pains me as a mother that my children cannot walk freely without fear for their life. And so it's not easy for someone like me to dare to consider this as a Black woman. They have taught us that we shouldn't even dare to think it, let alone say that we're thinking about it. But I think that we have to dare. We only if we can dare to consider such a thing, can we find a way of thinking about how to build a more just society where we can work together and build a better society together where differences can be respected and how we can come together and heal as a nation and find a path to peace, to hope and to dignity, which they have taken from us for so many years. Pero además creo que la instrucción por la que hoy está pasando el planeta, ¿sí? La casa grande, como a mí me gusta decir, no aguanta más, no da más espera, o tenemos que hacer algo como humanidad o simplemente nos estamos condenando al exterminio, ¿sí? Y yo creo que atrevernos ya es una necesidad, ya no podemos seguir simplemente hablando. Yo creo que nos toca pasar a la acción como humanidad, como seres humanos, como comunidades, como pueblos, ¿sí? Hemos salido a las calles 1000 veces,
hemos salido a pronunciarnos 1000 veces, hemos establecido demandas judiciales, hemos alzado la voz a más no poder, ¿sí? Sin embargo, la muerte no se detiene, sin embargo, la muerte no para. Entonces yo creo que atrevernos a disputarnos ese poder es una necesidad hoy, y no el poder para ponerlo al servicio de la muerte, sino que creo que es necesario que hoy, de manera concreta y real, nos permitamos como sociedad colocar el poder al servicio de la vida, ¿sí? Y en este caminar, pues, ahora mismo me ha salido mucha gente diciendo que porque no me pueden acusar de corrupción, entonces siempre habrá una razón para acusar al otro. Ahora, las acusaciones que no tengo la experiencia para poder gobernar este país. Sin embargo, yo creo que es momento de hacer una gobernanza colectiva también, ¿sí? Una gobernanza construida desde abajo, y no simplemente una gobernanza pensada desde la élite, desde la acumulación de capital, sino una gobernanza pensada también en la redistribución equitativa que permita cerrar las brechas de inequidad y desigualdad, y una gobernanza pensada en la sostenibilidad ambiental, ¿sí? Yo creo que ese es parte del desafío. Y bueno, como mujeres yo creo que somos mayoría en este país. Sin embargo, nuestro voto, que hace 60 y algo de años se aprobó, simplemente ha servido para fortalecer la política de la muerte. Yo creo que es momento de darnos cuenta que nuestro voto importa y que tenemos que hoy colocarlo al servicio de la vida. Así como decía ahora que la academia tiene que poner su pensamiento al servicio de la vida, creo que tenemos que darnos cuenta como pueblos excluidos, marginados, violentados, o como hombres y mujeres que cohabitamos este territorio y que amamos este país. Yo creo que es momento de poner nuestro amor, nuestra solidaridad, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso en favor de la vida. Y esa es la invitación. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero yo estoy dispuesta a intentarlo. I think that the planet, our big house, as I like to call it, urges us to do something, to pass from talk to action. We have no time to wait, or we're going to end up exterminated as a species. So we have to dare, we have to take risks, we have to not talk but act as humans together. We have done so many things. We have tried to march on the streets, we have made pronouncements, we have elevated legal demands, we have shouted our voices loudly. What else can we do? But the deaths do not stop. So we have to dare to dispute that power, and we have to try to put that power to serve life. So since I made these announcements, many people have tried to find reasons to say I shouldn't do it, to accuse me of lack of experience, the experience needed to govern. But I think that it's time to build a collective governance from below, not from the top by the elites, but a governance that is redistributive and thinks about the sustainability of the environment. And I think that we women are the majority in Colombia, but our vote has historically served the politics of death. And we women, just like I was saying before about academia, and also the communities affected by violence, we must put our efforts together and put our responsibility and take on the responsibility of putting our love and efforts at the service of life. I don't know how we're going to do it, but we have to try. Por último, frente a esta pregunta, cuando a mí me dicen que no tengo la experiencia, pero yo miro la experiencia de estos 2 años, de estos 200 años de quienes han gobernado, pues es una experiencia que en realidad me hace cuestionarme y me hace preguntarme si en realidad esa es la experiencia que quiero adquirir, ¿sí?, para gobernar un país en favor de la vida. Creo que no. Creo que la experiencia que necesitamos es la experiencia de construir desde abajo, desde la comunidad, de reconocer que la mayoría de la gente en este país vive de manera miserable, sin condiciones de vida digna,
de reconocer que en muchos territorios hoy no hay agua potable y la gente está tomando agua envenenada con mercurio, ¿sí? De reconocer que mientras hay mujeres empobrecidas, mientras esas mujeres van a trabajar en casas de familia, e inculcar valores en casas de familia, sus hijos los están matando en los barrios o los están matando en las comunidades, ¿sí? Entonces, eso yo ya lo sé, porque es parte de la historia de lo que yo misma he vivido, de lo que yo misma me ha tocado que soportar, ¿sí? Y saber eso yo creo que sí me permite a mí decir, hoy yo quiero ser presidenta de este país, porque precisamente esas son las cosas de las que muchos hombres y mujeres en este país desearían cambiar, ¿sí? Y esa experiencia no está en la élite que nos habla de democracia, pero es una democracia vacía, una democracia en la que yo no me siento reconocida, una democracia en la que mis hijos no se ven reflejados, una democracia en la que las mujeres tienen que pensar simplemente no en la democracia, sino en ir a trabajar para comprarle una libra de arroz para darle comer a sus hijos, porque si no sus hijos se mueren de hambre. Entonces estamos dispuestos a pensarnos una democracia que se piense la justicia racial, que se piense la justicia de género, que se piense en cerrar las brechas de inequidad y desigualdad. Esa no la piensa la élite, porque la élite solo piensa en la acumulación, a partir de la exposición, a partir del empobrecimiento y a partir de la violencia y del miedo que nos han sembrado en sociedad. Para mí, haber dicho que quiero ser presidenta de este país no es fácil, porque sé que el solo hecho de decirlo ya me trae situaciones de riesgo muy grandes, pero es un desafío que tenemos que asumir porque nos están matando. Y como dijo Cristina, si callamos nos matan y si hablamos también, entonces hablamos. One minute. About the accusation of saying that I have a lack of experience. I think if I look at the last 2 years of the government, and if I look at the last 200 years of government, I think, is that the experience that I need to govern a country and serve life? I think not. I think that the experience that is needed to govern a country in the service of life is the experience of serving from below. Here in Colombia, people live in conditions of extreme poverty and misery. People drink contaminated water. Women go to work for richer families while their children are being killed in the streets. And I've lived this experience. This is the experience that I believe does qualify me to aspire to the presidency of this country, because I think there are many men and women in Colombia who would like to see a change in the way that the country is governed. The elites speak about democracy, but it's an empty democracy. And I think we need to be willing to think about democracy in such a way that it ensures racial and gender justice and really reduces inequalities. The elites who have historically governed this country only think about enriching themselves. So I know that just simply daring to say that I aspire to the presidency creates a large risk. It brings me a lot of risk, but it's important, it's worth it, because we are being killed. And as Christina says, if we are silent, they kill us. And if we speak out, they kill us. So we might as well speak out. La última pregunta, que es sobre si cambiamos los funcionarios de la G, ¿cambiaría o mejoraría la situación? Yo creo que no. Yo creo que lo que toca hacer es trabajar, como ya había dicho antes, con estas personas, ¿sí? Porque es el problema de la sociedad, ¿sí? Y no se quita con quitar a unas personas y colocar a otras. Que tenemos que asumir la necesidad de trabajar sobre ello, la necesidad de hacer los cambios al interior. Y yo creo que eso es la mejor manera de poder avanzar.
about the final question about whether it would be better to change the officials within the HIP to reduce the racism in the HIP, I think no. I think we have to work with the people who are there, because the problem is a problem within Colombian society. And that problem doesn't go away just if you change the people. So we have to change from the inside and help them to change and see improvements that way. Francia, thank you so much for your responses. I know that you have had a very busy schedule the whole day, and probably after you answering this question, this is a good moment to bring it to an end. Unless you are willing to take another couple of questions, you are the one who has to tell me what to do next. So I'm happy to wrap up now, or if you want to take some more questions for you to answer to the people who are here, we are also happy to do so. Then tell me what you prefer. No, yo creo que lo que podemos hacer es agendar otro espacio con mayor tiempo, porque ahora tengo que ir a otro evento y no, lo siento, pero no creo que esté tranquila estando aquí con la mente en otro lugar. I'm very sorry, but unfortunately I have another commitment in another event, but what we can do is schedule a future meeting when I can be present for longer. And I'm very sorry having to leave. So with that in mind, and knowing that Francia has to leave, I would like to wrap up this really important meeting, this hour of hearing really important comments from Francia, with 2 or 3 conclusions that come out of this. And then I would really like to ask you to turn on your cameras and open your microphones, because I'm sure that we all want to express big thanks to Francia for sharing her time with us. So the first thing that I think is very important that we have heard this evening here is that Francia has told us that the HEP and the Special Jurisdiction for Peace and the Colombian Truth Commission are doing huge efforts to try to dismantle the wrongdoings of a historical, colonial, racist society. That these efforts are important, but it has many enemies. And that, of course, even though these institutions are doing this huge effort, they are still part of Colombian society, and there is still tensions within the HEP in order to move this even further. So that's the first important thing that Francia has told us. The second one is that she thinks that there is the possibility to build a future to overcome the wrongdoings of the past, to overcome racism, to overcome societies that do not recognize gender equality, to create societies with social justice. And she thinks that that's possible with a model of transitional justice in the case of Colombia that acknowledges the wrongdoings of the past, that acknowledges this long colonial history upon which is being built this very unequal society in Colombia. And the third, and probably the most important message, is that she is saying that transitional justice is political and must be defended with politics. And for that reason, she has decided to start campaigning as a candidate for the presidency of Colombia, to try to strengthen and to put political will into the implementation of transitional justice mechanisms that finally bring down inequality, a historical inequality in the country, in which the ones who have suffered the most are the ethnic communities, in particular Afro-Colombian communities. And for that reason, she is running as a president. I think that's a very, very powerful message. And I think we can take this home to continue thinking about it. She will join us in a future dialogue with more time and with more space. And we will see how her presidential campaign is doing, and which many of you here probably will be very keen to hear.
So please, let's open our microphones and let's thank Francia Márquez for being today with us. Gracias. Gracias. Gracias, Francia. Gracias. 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 We will take a picture, if you allow me, in order to do this. And thank you so much, everyone. Have a good evening, Francia. Muchas gracias. Will this be available, the recording? It is on YouTube. Yeah, it's in YouTube. Okay. Francia. Gracias. Francia, do you want to say goodbye in Spanish to all these people and a final sentence? I think you are the one who should say goodbye to everyone here. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes. Yo creo que es muy, pero muy importante hoy que la comunidad internacional ponga sus ojos sobre Colombia y presione al gobierno nacional a más no poder para que brinde garantías frente a la necesidad de proteger la vida. Yo creo que eso es súper importante. Cuando el gobierno va afuera del país, habla muy bonito, pero la realidad de lo que está pasando aquí es otra situación. Y necesitamos que ustedes sean parlantes, ¿sí? Ante los gobiernos extranjeros y ante quienes tengamos que levantar la voz para seguir apoyando a la sociedad colombiana que lucha todos los días, que le apuesta todos los días a la paz y que sueña con un mejor vivir, con un mejor estar en este país. Y que Colombia finalmente se convierta en un país que mañana sea ejemplo para el mundo, porque fuimos capaces de resolver nuestros conflictos y fuimos capaces de abrazarnos como hermanos y hermanas, como familia extensa. Yo creo que ese es el reto gigantesco que tenemos, pero eso no lo hacemos solo, eso lo hacemos de la mano de quienes hoy son colombianos y están afuera también luchando por la vida, luchando por muchas situaciones, pero también de la solidaridad de toda la gente que creen que otro mundo es posible, que otra Colombia es posible, una Colombia en paz, una Colombia digna, una Colombia que coloque la vida en el centro, siempre. Soy porque somos y el pueblo no se rinde carajo. Muchas gracias, Francia. Gwen, over to you, and thank you so much for that fantastic translation that you have done, Gwen. It's been really, really amazing. And many people are saying this on the chat too. So if you want to do the final translation. Yeah, she wraps up by saying thank you so much to everyone for being here. It's very important that the international community looks at Colombia and it pressures the Colombian government to protect life. Because the government, when it goes outside of Colombia, talks very prettily, says everything is fantastic, but the reality of the situation we're living here is very different. So we need you all to be loudspeakers and communicate and pressure your governments and spread the word about what's really going on in Colombia, and use your word to support the efforts of those of us who are here in Colombia, dreaming of a better country and working very hard towards that end. And we are all in this together. All of us here, we have to work for that objective together, that dream together. We can't do it alone. We need the support of those Colombians who are living outside of Colombia and all of those around the world who believe that a different world is possible and that Colombia can achieve peace. And my final words are, I am because we are, and I absolutely cannot translate this because it has no translation. El pueblo no se rinde carajo. So I will close with that in Spanish. And thank you everyone very much, and thank you for your patience with my translations. Thank you, Francia. Thank you so much. Muchas And thank you, gracias. Laura Chaparro, for all this effort, for making it happen, and the the Transitional Justice team of Rodemos el Diálogo. We hope to see you, people who are not here anymore, in the next event of Rodemos el Diálogo. Thank you so much. We'll see you next time. Bye.
Gracias a Laura por aguantar mi cantaleta. Qué pena. Sí. Something else that doesn't have a translation. Okay. Gracias, Francia. Nos vemos luego entonces. De colgar, pero escribiéndote mensajes. Al menos para saludarte. Gracias.